अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस आजकल अपने अरूज पे है और इसके साथ साथ दुनिया में एक नई रेस भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, वो रेस है कि कोरोना वैक्सीनेशन पहले कौन बनाएगा। अब इस सिलसिले में दुनिया की 100 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल, ये सारे ममालिक इसमें शामिल हैं जो कि दिन रात कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से इसकी वैक्सीनेशन बनाई जाए। और जो भी मुल्क पहले इसकी वैक्सीनेशन बना लेगा और WHO अगर उस वैक्सीनेशन को अप्रूव कर देता है, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया उस मुल्क से ये वैक्सीनेशन ख़रीदेगी। तो अब इसके पीछे क्योंकि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर हर चीज़ में कोई ना कोई एक मनफी पहलू ढूंढा जाता है और कोई भी साजिशी पहलू ढूंढा जाता है। तो आजकल जो मेरे कानों में बात पड़ी वो ये है कि आजकल लोग ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी कि जी अगर तो चाइना से वैक्सीन बन के आ गई तो ठीक है, अगर अमेरिका ने या और किसी मुल्क ने बनाई तो वो पता नहीं हमें नुकसान पहुंचाएंगे, वो वैक्सीनेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो व्यूअर्स देखें, ये इसी सोच ने हमें, अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारे मुल्क में आज तक अभी तक पोलियो नहीं ख़त्म हो सका। उसकी वजह क्या है, क्यों पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी जारी है। उसकी वजह यही है कि हमारी सोसाइटी के, हमारे माशरे के कुछ अनासिर, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो इस तरह की जो है वो फैलाते हैं, रूमर्स, इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं और लोगों में एक शकूक व शुबहात पैदा करते हैं कि पता नहीं है अगर चीज़ कोई किसी वेस्टर्न मुल्क से आ गई है, किसी मगरबी ममालिक से, तो वो कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। अब आपको मैं जो पोलियो का जिक्र कर रहा था, अब आप ये देखें कि पोलियो की इस हद तक उन्होंने साजिश की कि जी यहाँ तक सुनने में आया लोगों ने कि जी हम इसको अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाएंगे क्योंकि इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब इस लेवल की लोग जो हैं वो रूमर्स फैलाते हैं और साजिशें फैलाते हैं। और अब जो चीज़ नज़र आ रही है वो आगे आने वाले दिनों में, आज से 5-6 महीने बाद अगर ये वैक्सीनेशन आती है तो कोरोना की वैक्सीनेशन के बारे में भी यही जो है वो एक्सपेक्टेड है कि लोग इसी तरह की बातें फैलाएंगे। तो मेरी गुजारिश होगी इन लोगों से, मेरी इंतहाई गुजारिश है, इल्तिजा है कि खुदारा हर चीज़ में साजिश का पहलू ना ढूंढा करें। क्योंकि देखें, कोरोना वायरस जो है ये ऐसी बीमारी है कि ये ना अमीर देखती है, ना गरीब देखती है, ना ये अमेरिका देखेगी, ना यूरोप देखेगी, ना एशिया, ना पाकिस्तान, ये कुछ नहीं देखेगी। और आपको इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल एक और दे दूं कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, सारे इदारों ने जितने भी दुनिया के गरीब ममालिक थे सबके कर्जे जो हैं वो रीशेड्यूल किए हैं। ठीक है, वो क्यों किए हैं? वो हमारी मोहब्बत में उन्होंने नहीं किए, वो इस वजह से किए हैं ताकि वो ये गरीब ममालिक जो हैं अपने तमाम तर वसाइल कोरोना से निपटने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, वो क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि अगर ये बीमारी किसी भी एक मुल्क में रह गई तो इसका ख़तरा है कि फिर से ये पूरी दुनिया में फैल सकती है, जिस तरीके से ये चाइना के एक शहर वुहान से निकली और पूरी दुनिया के नक्शे पर फैल गई। इसी तरीके से अब दुनिया को और बड़े बड़े इन ममालिक को ख़तरा ये है कि ये दुनिया में कहीं पर भी रहने नहीं चाहिए, किसी भी मुल्क में ये रहने नहीं चाहिए। इसीलिए वो इतनी ज़्यादा सहूलियात दे रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं पे भी रहेगी तो फिर ये दोबारा आके अमेरिका और यूरोप को डसेगी, जिनको ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। तो अब बात हो रही थी वैक्सीन की, तो अगर ये वैक्सीन उन ममालिक से भी आती है, लेट से कि अमेरिका से आती है या इंग्लैंड से या चाइना से या कहीं से भी आती है, तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई इसमें ना सिर्फ हमारा फ़ायदा है बल्कि जो वैक्सीन ईजाद कर रहा है उसका भी फ़ायदा है। क्योंकि अगर हम इससे बचेंगे और ये वबा ख़त्म होगी तो फिर वो लोग भी सिक्योर होंगे। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें कोई 2 नंबर चीज़ या कोई हमें उसमें साजिश कोई चीज़ मिला के हमें भेजेंगे कि जिससे हमें नुकसान होगा। तो हर चीज़ में हमारे सोसाइटी के लोग जो हैं वो कुछ लोग हैं जो कम अकल, कम शऊर मैं कहूँगा, या कम पढ़े लिखे लोग हैं जो हर चीज़ में साजिशी पहलू ढूंढते हैं। तो खुदारा मेरी उनसे गुजारिश है कि इस तरह की बातें ना करें और इस तरह की बातें ना फैलाएं। क्योंकि ये आप सोच नहीं सकते कि इस बीमारी का कितना बड़ा स्केल है, इस वबा का। दुनिया को पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। तो आखिर कोई ऐसी वजह है तो ये चीज़ इसके ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और इस वैक्सीन को बनाने की इसीलिए कोशिश की जा रही है। अब हम आते हैं जी कि इसके बेनिफिट क्या होंगे जो मुल्क ये बनाएगा वैक्सीन, और ये रेस इतनी तेज़ी से क्यों जा रही है।
اس کا سب سے بڑا اس کا بینیفٹ تو فائنینشیل بینیفٹ ہے، ظاہر ہے اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے۔ جو ملک یہ ویکسین ایجاد کرے گا، اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی آبادی اس وقت 7 ارب سے زیادہ ہے، جی ہاں 7 ارب سے زیادہ لوگ اس وقت اس دنیا کے اندر ہیں۔ تو جس کی بھی ویکسینیشن WHO جو ہے وہ اپروو کرے گا، وہ ویکسین جو ہے پوری دنیا میں بکے گی، پوری دنیا میں۔ وہ اب اس ملک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پروڈکشن وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے یا پوری دنیا میں اس کی پروڈکشن کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ اگر چائنا کی ویکسینیشن اپروو ہو جائے تو اس کا پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی پروڈکشن پاکستان میں ہی ہوگی، بلکہ چائنا نے تو جو ویکسین ابھی بنائی ہے وہ پاکستان کو دی بھی ہے کہ آپ اپنے لوگوں پہ ٹرائل کریں اور اس کے ریزلٹس دیکھیں۔ اگر تو اس کے ریزلٹس اچھے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ چائنا اس کی پروڈکشن یہاں لوکلی پاکستان میں کرے۔ اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہمیں بہت سستی پڑے گی۔ اگر یہ ویکسین کوئی ویسٹرن ملک سے آتی ہے تو وہ ہمیں بہت مہنگی پڑے گی، کیونکہ اب ان کی ثواب دید ہے، وہ وہاں پہ اس کی پروڈکشن کریں گے، یہاں آتے آتے ہمیں بہت مہنگی پڑے گی۔ تو ظاہر ہے جو بھی ملک یہ ایجاد کرے گا اس کو فائنینشیل بینیفٹ ہے اس کے، کیونکہ دیکھیں جس طرح کہ میں نے کہا کہ 7 ارب لوگ ہیں، 7 ارب لوگوں کو یہ ویکسین تو لازمی لگے گی۔ اور صرف یہاں پہ ہی بات نہیں رکتی، آگے جو بھی نیو بورن بیبی، اب جس طرح جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا ایک ویکسینیشن کا کورس ہوتا ہے جو کہ ان کو کئی سالوں تک چلتا ہے۔ تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی جو میں نے اپنی ریسرچ کی ہے اور میرے دیکھنے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جو نئے بچے پیدا ہوں گے ان کی ویکسینیشن کے کورس میں بھی یہ انڈکٹ ہوگی۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا ایک فائنینشیل سکیل ہے کہ جتنے بھی اب آبادی بڑھتی جائے گی ان سب کو یہ ویکسینیشن اس کی لگنی ہے۔ تو خدا را میں دوبارہ ان لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی مغرب کی سازش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ چائنا سے اگر بن کے آ جاتی ہے تو وہ تو ہم سب لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر کوئی مغربی ممالک بھی اس کو ایجاد کرتا ہے تو وہ بھی جو جتنی میں نے اس پہ ریسرچ کی ہمارے لیے ہارمفل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کائنڈلی خود بھی لگوائیں، اپنے بچوں کو بھی لگائیں، اور اس میں کسی قسم کے شکوک و شبے کا اظہار نہ کریں اور نہ سوسائٹی کے اندر اس طرح کی افواہیں پھیلائیں۔ یہ صرف آپ لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنی نسل کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اگر آپ اس طریقے سے کریں گے۔ تو تھینک یو ویورز فار واچنگ مائی ویڈیو۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا کیونکہ آنے والے وقتوں میں جو چیز نظر آ رہی ہے، تو اب میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ اگر کسی کے مائنڈ میں یہ بات ہے تو لوگوں کی تھوڑی سی سوچ پہ اثر پڑے اور تھوڑی سی سوچ تبدیل ہو۔ اور آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس میسیج کو زیادہ تر لوگوں تک پھیلائیں تاکہ اس وبا کا دنیا کی طرح پاکستان میں بھی خاتمہ ہو سکے، نہ کہ پولیو کی طرح جو دنیا میں ختم ہو گئی ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک ہے۔ تو پلیز میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔